يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر سلورم قاعدہ ذکر کئی دے اصلاح دو کور اور سلورم قانون آدھا دے چخبل کور د شرابو او د جواری نه بچ کړه، یعنی د محرماتو نه. پلکور کے حرام اشیاء مپریگدا، محرمات مپریگدا. لکه شراب شو او جواری شو، د شراب او د جواری مال. ورنه کور به د روان شي او کور به د خراب شي. خمرو کے تمام نشاور سیزونو تا اشارہ شوا او میسر کے د جواری تمام اقسام تا اشارہ شوا. نکور کے شراب مپریگدا، کور کے چرس مپریگدا، کور کے افیم مپریگدا، کور کے آئیس مپریگدا وغیرہ نور نشاور سیزونا. او د جواری یو قسم پریگن دے، آغا د کرم بورڈ جواری دا، پاغیم خلق کل کل جواری کئی. آغا د لیڈو جواری دا، آغا جواری دا عام جواری دا، او کا جواری دا غویانو پا میلہ کی پیسے او شرطونا لگولو جواری. غویانو میلاو جلسہ مچھتا لیدلی نا، سلور اخبو غویانو تا ڈولکی دا دو اخبو غویان غوا گئی میلی او پاغی بیا جواری شوری. کا دا سپو دا جنگ جواری دا، پاغی کیم جواری وی. او کاغ جواری د چرگانو د جنگ یا د تنظرو پا جنگ کے د مارزانو پا جنگ کی جواری دا باغیم جواری خلق کئی. او کاغ د کرکٹ پا میچ باندی جواری دا. دا د کورا ختم کا او دا دو ذکر کئی حرام نور تمام حرام اغد کرالل. حرام اشیاء او د حرام اشیاء و دولت. د شراب و دولت کور مپریگ دا، دغشان دا جواری دولت کور مپریگ دا. نو ہر اغشے چی اغا حرام دے داغی دولت کور مپریگ دا.
مثلا سود کور کے پریگ نہ دے، رشوت کور کے پریگ نہ دے، او دا رشوت او دا سود دا غلا دیگر اشیاء محرمات اغام کور کے پریگ نک دے، او دا غی دولت کور کے پریگ نک دے. ٹھیک دا چتا تبے وقتی فائدہ وی، لیکن داغی گناہ ڈیر دے. دا شراب اس وقتی فائدے بوی، جواری او دارنگی دا دیگر محرمات وقتی فائدے بوی. خدا غی حرمت او گناہ دا ڈیر لوی دے. نو چلوی دے نو دا وقتی فائدو دا پارا زان پر لوی لوی نقصاناتو کے مغرزو. جواری مکوا، شراب وغیرہ شغل مکوا، دغه پیسې د ځان زیاتی کا چې په نشو تماشو یې لګې د الله په لاره کې ولګو. یسألونک مستیات اللہ خستا سوچو. یسألونک تپوس کئی دتانا عن الخمر والمیسر، عن الخمر والمیسر پباراد شراب او پباراد جواری کے. قل فیہما اثم کبیر، او آیا فیہما پدی دوارو کے اثم کبیر گناہ دے لوئے. ومنافع للناس او پائدی دی دا خلق دا پارا. وَإِثْمُهُمَا او گناہ دا دے دوارو اکبر من نفعهما دیر غٹ دے دا فائدے دا دے دوارونا. نو دا دا گناہ کارونا پریک دا وقتی فائدے ملٹوا. دغا دے شرابو او جواری بانے چکم مال لگے دا دا زان زیادی کا جواری مکوا، شراب مسکا، دارنگ نور محرمات مکوا، دا مال دا زان زیادی کا او دا اللہ پلا رکیو لگو. جر شراب او جوارو کے پرات دیو دتانا تپوس کئی مازا ينفقون، چس شیخ خرج کی دی نورتو آیا العفوہ دا زان زیادی کئی سمانا. دا شراب او جواری باندے چکم لگے نو دا فضل پریگ دا دارا واقلا دا اللہ پلار کیو لگو. دارنگے بیانی اللہ تعالیٰ تاسوتا آیاتنا خبل لعلکم تتفکرونا چے تاسو غور او فکر اکئی. یسألونکا عن الخمر والمیسر. یو قول دا مفسرین کرام دادے چه سلور آیاتنا دا لگاتار راغلیو دا شرابو پبارکے. لگاتار دا شراب مبارکی سلور آیاتون راغلیو یو دارا گئے. ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. داد سورہ نحل آیات مبارکہ چکل راغین مسلمانان شروع شو او شراب اسکل.
बिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नूर सहाबा किराम राल अगैवे पैगंबर पाक देवे मंगला पतवारा का पबारद शराबू के मंगला जवाब रा का मंगला पतवारा का द शराबू पबारा के वे ज़का आकल लरा ख़त्म उनकी दी आकल खराबई माल चिकम दे नो तबाकई नो चिमंग सूबू नो दा आयत मुबारक रागे यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। दा चरागे नो विद्दी की फ़ायदा दाव पदी के नुकसान दे नुस सहाबा किराम बसकल और सहाबा मुसलमानान अगई बसकल बिया दरेम लंबर के अल्लाह अल्लाह ला तक़रबु स्वलाता व अंतुम सुकारा दा आयात रागे दागे पस मंजर दाओ चे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगस खलक राव गुफ्तल राजा में कलो नास्तु नो आगे शराब उसकल नशिशु यव मुंस्तम मख के कनो आगे सूरह काफिरून गलत हुए द नशे हालत क्यों जो सूरह काफिरून गलत हुए च गलत हुए कुल या अय्युहल काफिरून अअबुदु मा ताबुदून दाए गलत हुए नबिया दग आयात मुबारक रागे चला तक़रबु स्वलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। आयात मुबारक रागे नु सहाबा किराम न बल्कि पैगंबर पाक वे अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफिया अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफिया। नबियाद सूरह माइदे आयात रागे इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंस्वाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमलि शैतान। ब्या आयातु नराल मुकम्मल हराम शुरू बाज़ी मुफस्सिरीन किराम पस मंजर दा से जिक्र कई चवल इजाजत वो सिर्फ दाऊ चे बहालत नशकी मुंजम कवई ला तक़रबु स्वला व अंतुम सुकारा। ब्यादा आयत मुबारक रागे दा आयत मुबारक रागे यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ब्यादा आयत मुबारक चरागे कला नु सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन अगई दुआओ गुफ्ता वे अल्लाह ताला सन खबर दा फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाहुम्मा बय्यिन लना
बयानन शाफिया, अल्लाह मंग सफा सुथरा खबर हो के बयान हो के चिकल साहब किराम दा दुआ गुफ्तान जो सूरह माइदे आयात रागे इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंस्वाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान इला आखिरिही फहल अंतुम मुंतहून। 90 नंबर है। फहल अंतुम मुंतहून कल चिदारा गए नो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नूर सहाबे किराम हुए अल्लाहुम्मा अंतहैना अल्लाहुम्मा अंतहैना, बस अल्लाह मनशु बस अल्लाह मनशु बस अल्लाह मनशु मनशु। उस राजा द पस मंजर न बाद लगोंते आयात मुबारक ला राजा च आयात मुबारक को यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, खमर खमर ता खमर वले वही पागी की द मुफस्सिरीन किरामो दरे अक़वाल दी। यौ कौल दा दे च खमरो ता खमर ज़कवई ले अन्ना तुखामिरुल अक़ला ए तुखालिदुहु अक़ल ता दा खमरो ता खमर ज़कवई शराब ता खमर ज़कवई चिदा आकल गड़बड़ई न मुखामरत दित वेले की गड़बड़वल न खमर ताम खमर ज़कवई चिदाम आकल गड़बड़वई। द्वेम कौल दा दे चे खमर खमर पमाना द सतर राजी नो खमरो ताम खमर ज़कवई चे दे आकल मस्तूर गर्ज़ई व आकल पटई ले अन्नहा तखमुरुल अक़ला ले अन्नहा तखमुरुल अक़ला आकल बांधे परदरा वली व आकल पटई। या दरेम कौल दा दे वही खमर यखमुरु ननदे द खमरा युखमिरु नो अक़ल ता दा खमरु ता खमर ज़कवई ले अन्नहा तुखमिरु दा तगत्ती रावली तो खम्मेरो पमाना दो तगत्ती आओ द पर्दे रावस्तो घटा पर्दा वड़ा न घटा पर्दा प दिमाग बांधे प अकल बांधे रावली जो देवरता वजहता खमर वही औदा यकीनी दा अकल पटकी अल्लाह अल्लाह औदा से पटकी जब आप आगे बांधे नाशना नाशना कारू न गई पोएगी ना आगा कैस इब्न आसिम शराब के लिए मुफस्सिरीन दी साहबान ने जिक्र कही हज़रत उस्मान कौल जिक्र कही इज्तनिबुल खमरा फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस
خمرنا او شرابنا ځان بچ کوئی دا چې دین ام الخبائث ته. لکه مفسرین د عاصم ابن عاصم قول ذکر کړي دا معاملہ اغه زمانه د جاہلیت کې به شراب سکل قیس ابن عاصم او زمانه د جاہلیت کې بیا شراب په ځان باندې حرام کړو ولې عقل ورلد ډسمس کړو وجداو چې دا غلوروا د قیس ابن عاصم لوروا عکنه دا غینو عکنه د شراب سکلیو نو عقل خرابو بیا کار نکو نو آغا خپل لور اغیت پا غلط نظر باندې لاس واچو او اغیرہ نیولا او خپل مور او پلار تے کنزل کول سپوږمۍ براولی دا نو اغیت بدر دی شروع کرے او چې چاول شراب ورکړو نو ټول مال هغه راړو نو هغه له ورکړو ډیر مال راړو چې کله هوش کړای او خبر ورل خلق ورکو چې یاره تا خدا سے کار کړو مور پر تا کنزل او لور ته دلاسه چولو نو هغه بیا چې شراب په ځان باندې حرام کړو او هغه د زمانه د جاهلیت اشعار اغیم چه دے ناشنا ناشنا چکم دے اشعار ویلی لکاغی اشعار ندا دی رأیت الخمر صالحتا وفیہا رأیت الخمر صالحتا وفیہا خصال تفسد الرجل الحلیما شراب خو میں اولیدل چه سنا صفائدہ مشتے روب دی لیکن پاغی کے دا سے بیکار خسلتونا مشتے چه صبرناک سڑی لرا عقل تباہ و برباد کی فلا واللہ اشربها صحیحا ولا اشفی بها ابدا سقیما فلا والله اشربها صحیحا چارے بز قسم پا اللہ انسکم او بنسکم شراب لرا پیو صحیح بند باندے چاغل ورکم او نبا پی علاجکم اشفی یا اشفی بها ابدا سقیما نبا پیزا علاجکم چرم د بیمار نبے سیلا ورکم ن بیمار لا ولا اعطی بها ثمنا حیاتی ولا ادعو لها ابدا ندیما چربا پخپل جوان کے زچالا دے دو وجن پیسے ورنکم ولا ادعو لها ابدا ندیما نبا چر شرابو تیو خپل مجلسی راو غوارم زبا مجلس والا شرابو تا چرم نرا غوارم فإن الخمر تبزح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما وجدادا چه شراب سکون کلر شرمئی او آغا دا لوی لوی کارونو نے پر ڈڑا باندنی کی او دا غینے پر دکی کی دا یقینی دا غقلاد دے پوڑریانو پورے گورا خاننی شرابیانو پورے شرابیان وقت اخلاص تے انشاءاللہ دا شرابیانو بارک تنور خبر بھی آگو شرابیانو پورے گورانو پوڑریانو پورے گورانو چرسیانو پورے گورا اخیاران خان دیو غزان تا ڈیر باڑی کلاوئی چکی نزڑی رو خیارم
شرابیانو او د پوډریانو خبرې مو چې کړي هغه یو پکې وایي ناس کوم مفسرین لیکلي وی امتیاز یې راغستې وې او په مخ به وزیدار الله په واچوله وی اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین دام وی دارنګ دا سیملی دلی شوی دی چې دا شرابیان د شراب په حالت کې سپه والا په مخ لګیا یو مخ والا سړی دی وی اکرمک الله ډېر 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 مهرباني سپه والا مخ سړی دی اکرمک الله دای دا سیمی چې هغه د خپل بولو سره او د خپل ګندګۍ سره لوبې کوي د کپړو د حالت نه خبر یو شرابي شراب سکلو گاڑے دا میدان کے زوی ومشکلو دا سے ناشنا کرتو تکڑو چھ پدیشی دا ویلو ندے میدان کے گاڑے دل او زوی تیوے بچے ما سر دا سے ہوگا اگوتا خدر علم بیا کرتوتو نا کئی شرمی گی نا بیا علوی نشت پاسو شرمول شروع د شرابیان پوڑریان چرسیانو حالتی دا شان بار کے خمر تا خمر ولیوی زکا عقل گڑوڑی خمر تا خمر ولیوی تخمر العقل یا تخمر العقل پردرا ولی پا عقل یا غٹا پردرا ولی بالکل دسم دسرا خبر بھی معقل چه ختم شی پردے پیراوستا لغتنم دا مانا پرتدا پاگی کی چه دا عقل خرابی او عقل روح نپری او صرف شراب نہیں دیکھا دا تمام ما در تمخ کے اوی چه کلمہ شروع بولے ذکر دا خمر مراد تینا تمام نشاور سیون ہے آئیسو دا خلقونا سجوڑ لو چاکر چه آئیسو والا نشئی نسپیت نجوڑی سپیت جوڑی اور طول رز و شپاب غاپی چرسی جی پکم کور کی نوائی مڑا بار تانگون موکم زمون دا 400 ماز گونی جائے 400 ماز دا چاہے جائے 400 ماز بچوڑو دا قسمہ قسم ناشنا ناشنا کر کتونا کور دا دی اشیاء نا پاک کا دا دا محرمات دا دولت نیم پاک کا چاچے دا دی دولت راغست دے دا خز بیا پا چرس و خرسول شروع شوی دا چرس بیا خزم چرس کی او بچی ٹول پا چرس و اخدائی چاچے چرس خز کری دے و دا بل بچی اے نشان گرزو گی انشاءاللہ حلقہ ہوگا